Okay, we need to set up our environment in Node.js, guys. Okay, una button, mag-create og controller para dire butang na itong mga functions, and then routes for our router, and we also need a views for our HTML or the EJS files, and then our server, of course, server.js. That's it. And then install npm, initialize npm init dash yes for default value, and then install the express. Kailangan po nato i-install atong nodemon para dili na ta mag-refresh. Nodemon save dash dev. Okay, kana lang. Pinatay express na nasa tayo nodemon. Kailangan nato sequelize. Okay, npm iSequelize. Kailangan po nato ang yung CLI para pwede ta mag code sa terminal. Then kailangan po nato mag npx para mag-generate siya og folder. Sequelize init. Okay, mag-create siya og config, migrations, models, and then shaders. Okay. Then since mag-connect man ta sa atong MySQL, kailangan so nato mag-install og MySQL package. Okay. Mara. So una atong i-configure atong nodemon. Isla nato nig nodemon. Mara. And atong server, mag-create ta og server. Require nato si express nga package, and then tawagon nato yung function, sulod nato siya sa app express. So kana na siya nga app mo nag-hold sa mga return na express. So nasa app.listen nga mag-create og port sa 3000, and then i-call back functions. Mga lang tao console.log server started. Mga na lang. Then start atong program npm run. Unsay ngalan sa inyong package.json, start nodemon. Okay, start. I-start. Okay, run na tayo nato ang nodemon. Then agto din ta dito sa ato ang MySQL. So na nako is schools nga database. Kailangan na nako man sa config nga files, and then i-change na ang database name sa schools. Okay, connected na rin ko dito sa akong database. Since connected naman ko, pwede na ako mag-create og ako sana i-control C para ma-stop ang atong server. Clear. Pwede na ako mag-create og akong model table. Okay, using npm npx sequelize, then katong CLI nato mag-install. Atong button is model generate. Okay, unsa dayon name sa tong model, tawagon nato siya student, and unsay attributes. Yung attributes kay na siya dash pala attributes. Okay, unsay na siya first name. Okay, first name which is string. Nasad siya age nga integers. Okay, integer wala s. Enter. Okay, create na din siyang model. So sunod naman create, kailangan na nato siya i-migrate. So npx sequelize CLI db
migrate. So, migrate ta sa DB. Yeah, that's it. Check your admin and refresh. So, nanata students table. Inside the student table, nata age, first name, and then ID created at, and then updated at. Okay, muna siya ang first sa pag-set up sa ta environment. Then next na dayon kay mag-create na dayon ta or mag-install na dayon ta og EGS and mag-create ta og views. Okay. Bye-bye.